Chaque année, en septembre, fin septembre, il y a le TGS. Depuis que No Life existe, donc à chaque TGS, on va filmer. EGS ズームインフォ3だって3日目も疲れてねちょっとね今日から一般公開デーなので一般公開デーの方はどんな雰囲気になっているのかみんなにお届けすべく私たちは幕張会場に向かいます。Et cette année, pour la première fois, on avait décidé de faire une couverture, pas vraiment en direct, mais quasiment en temps réel, vu que chaque soir, en fait, on faisait le montage des images pour les diffuser le soir même sur No Life. Avec le décalage horaire, on pouvait avoir les images du jour même dans 101%. もうね、想像を絶するハードワーク。一般デーは一般のお客さんが来るからね、ビジネスデーと違ってブースの方もそんなにプロフェッショナル用の準備がもう撤収しちゃってたりとかね、でお客さんがメインになるんでお金を払ってますからね、一般人の方はね。だからそこが邪魔にならないように取材しないといけないっていうね。ぼーっとしちゃった。電車来ました。なんでこれから乗って会場に向かいたいと思います。追っかけて。駅から幕張メッセの会場までって実はちょっと離れてて歩かないといけないんですよ。こう人がね流れていく方に歩いていけば会場までちゃんとたどり着くことができるんです。なんかストリートライブもやってますね。こうね何なの PV とか売ってるんじゃないの、もしかして PV はないから。もらっていきましょうか。後でノーライフ私がこうメッセージを書いて送ると。東京ゲームショウにはこうメディアパスがあるんだけれども、これは毎日変えないといけません。で人にあげたりとかできないようにちゃんと名刺をくっつけて返すことになってきて、割とちょっと厳しい感じですね。一般人のお客さんが今日いっぱい入ってると思うので、会場はもう一昨日昨日よりもずっと混んでると思うんですよ。おはようございます。うわーもうね、見てよこの人の波。すごいね、人いっぱい。やっぱソニーさん、スクエアエニックスさんがこう交差してるところ、あそこがカルフールがすごいわ。行きたくないわあそこ私。でも行きますよ。日本は今9月の終わりなんだけれども、それでも暑いのよ。最高気温27度とかねあるのよ。はい、じゃあバンダーナムコさんの受付に行きます。受付はそこだ。ちょっと人に聞きましょう。すいません、バンダーナムコさんの受付に行きます。受付がステージ。カメラさんは果たして私の後をついてきているのでしょうか。振り返ってきます。もう大変歩けないし、もうダメだ。しまった人の波のせいで進めない。このね、東京ゲームショウ一般デーの何が嫌かって、このロスタイム、歩いてるだけでどんどん時間過ぎてってさ。ほら受付ないじゃん。受付ないじゃん。騙された。ここだ。あった臨時の。危ない。Déjà c'est pas facile, mais en plus à la fin de journée, quand t'as crapahuté toute la journée, il faut se remettre devant le PC, capturer les images, ça prend 1 heure ou 2, même 3 heures parfois s'il y a 3 heures de vidéo, puis ensuite faire le montage et après le uploader en France, c'est assez crevant. En fait le problème c'est que depuis cet hôtel, je peux pas envoyer les vidéos parce qu'ils ont mis une limitation qui m'empêche d'utiliser le système FTP ici. Donc je prends l'ordinateur.
Et donc maintenant, je vais devoir aller au Net Café. Bon, il est pas loin, hein, il est à 2 minutes à pied. Il faut quand même que j'y aille, que je prenne une place, que je me branche dessus pour uploader toutes les vidéos en France. Voilà, bon ben, à tout à l'heure. Donc il les uploadait sur un FTP et nous, il fallait qu'on les récupère, donc ça prenait déjà pas mal de temps. Et ensuite, une fois que ces images étaient arrivées, il fallait les intégrer dans les émissions, donc 100%. Nous, à Paris, on doit se débrouiller sans Alex, justement. Et bah, c'est pas évident. C'est pas évident. Heureusement, cette année, on a pu un peu s'organiser. Et il fallait sous-titrer certaines choses, rajouter des images. Et il fallait que tout ça ne soit pas trop en retard parce qu'il y avait 101% bien entendu, mais les reportages se retrouvaient sur nos live online avant 101%. Donc il y a eu quelques difficultés au début, mais tout s'est plutôt bien passé. Alors, là, on s'est donné beaucoup de mal pour que ça soit quasiment en temps réel depuis le Japon. Et on ne sait pas trop si ça s'est vu en fait, on a l'impression que c'est passé un peu inaperçu. Je sais pas, peut-être que c'est normal, que c'est attendu, que c'est bienvenu quand on le fait. Nous, ça nous paraissait important et on espère que vous l'avez vu. ね、すぐノーライフチャンネル 101% で放送するように DV を借りてたので、これスタンドに返しに行きたいと思います。これね、しっかりちゃんと渡してもらわなきゃいけないですからね。お疲れ様でございます。こちらお借りしてたのを返しに参りました。すみません、わざわざありがとうございます。よろしくお願いいたします。お礼言っといてください。ありがとうございました。よし、任務完了。